Det er menneskene, ikke maskinene, som holder det bulgarske jordbruket i gang. Etter over 40 år med kommunistisk styre er det ikke lenger effektiviteten som råder. Men her på det rike slettelandet øst for hovedstaden Sofia holdes i hvert fall jorda i hevd. Ellers i landet er store områder blitt liggende brakk. Under kommunistene ble den dyrkbare jorda redusert med 400 000 hektar. Fra å være nettoeksportør av jordbruksvarer har Bulgaria måttet importere for eksempel poteter. Nå har myndighetene vedtatt en reform som skal kunne bryte opp kollektivene og gi jorda tilbake til dem som opprinnelig eide den, eller som vil dyrke den. Men i kollektivene er folk skeptiske. Mange vil ikke ha jord. Не искам да се взимам, защото аз съм и самостоятелна и няма кой да ми помага. Баща ми много малко земя внял в ТКС-то и той има 4 наследника, 4 деца сме и плюс това няма с какво да се работим. Ние благодарение на ТКС, че се основа, сме много доволни и си построихме и дом, къщнина, животни, така че аз съм по-съгласна да си остане ТКС-то и повече пари си взимам. Пък си мисля, че и запомних частната собственост, когато беше. Те колкото искат, толкова ще дадат и сутрин рано, вечер до късно. Даже и гладни сме си легали, ние 4 деца. И много тежко сме го преживяли. Сега сме си много доволни. De fleste kollektivansatte ser på anskaffelse av nødvendige maskiner som den store bøygen. Selv om jordbruksreformen forutsetter opprettelse av landbruksbanker og gunstige kredittordninger, har informasjonen vært dårlig. Folk kan ikke se hvordan de skal kunne kjøpe dyre maskiner og samtidig skaffe seg et rimelig utkomme av jorda. Malokonare-kollektivet har 800 ansatte. De fleste her ga fra seg jord da kollektivet ble opprettet, og de ble andelseiere. Nå kan de få tilbake inntil 20 hektar. De som ikke hadde jord tidligere, kan få kjøpe det som blir til overs. I dag får de ansatte lønn basert på antall arbeidsdager og til en viss grad av produksjon. I tillegg har de sine egne private jordlapper på rundt 5 år. Der dyrker de til eget bruk og til privat salg på nærmeste marked. Også her opplever de bulgarske kollektivbøndene en følelse av fellesskap som mange nå er redd for å miste. Det var tungindustrien som ble prioritert under kommunistene. Nå håper myndighetene at noe av tyngdepunktet i økonomien skal flyttes tilbake til jordbruket, slik at landet igjen skal bli i stand til å brødfø seg selv. Samvirketanken har imidlertid sterke røtter i Bulgaria og ble lansert allerede før siste krig. Derfor er det krefter som forsøker å få kollektivbøndene til å organisere seg på nytt, slik at de i fellesskap kan kjøpe de maskiner som er nødvendige. Men veien er lang fra regjeringskontorene til markene noen kilometer utenfor hovedstaden. De menneskene som jordreformen omfatter, vet lite om den, og de er usikre på hva de skal gjøre. Всичко сме съгласни с нямаме никакви машини, нямаме да обработваме тази земя. И тук сме си привикнали, тук си работим. Никакъв инвентар, няма машини. Като направят да има удобство, нали, до есен, до пролет, ако ни снабдят с машини, нали, за всичко да може да се справяме, да изореем, да посеем, да полеем, да обработим. Тогава ще се вземем. Той и да не искаме да се вземем, той живота ще ни нареди ново. Ново ще ни нареди вече. Да. Men hva syns dere om demokratiet? А какво смятате за демокрацията, за откриването на обществото, отварянето на хората? Стоят във Великото народно събрание, взимат си парите, продължават и карат се и ние си стоим пада високо си. И ние направяме по-богати стъпъде. Натава по-полезно там. Да се карат, да продължават. Да продължават година и колко стана? И 6 месеца повече. А хората тук... Ние страдаме. Развива се спекулата тук, ние си купаем за няма нищо. За нас демокрация няма. Стана много лошо. За сега е много лошо. Абсолютно лошо. Тя тоже крадеше, народът идеше. Защо няма? Жили пътува, народът гладува. I fjellbygdene er holdningen til jordreformen langt mer positiv. Her er både de private brukene og kollektivene langt mindre enn nede på slettelandet. Janko Tarsiski er elektriker og deltidsbonde.
Han tror på reformen og ser nå sin sjanse til å kunne dyrke jorda på heltid. Han er ikke i tvil om at effektivitet og produktivitet vil ta seg kraftig opp. Ще се повиши, да, защото всеки работи личната си земя. Той е лично заинтересован вече за себе си, нали? А тогава, когато те кесето, нали, всеки работи, ама работи като чиновник, в смисъл такъв. Работиш, а пък дали вали дъжд, вече това не те вълнува тебе, то не ти гори докато шатъра. Това е цялата работа. Utviklingen går langsomt i Bulgaria. Nasjonalforsamlingen brukte lang tid på jordreformen, som er et kompromiss. Det eneste partene var enige om, var å bryte opp det gamle kollektivsystemet. Men for mennesker som har levd her lenger enn de drøye 40 år kommunistene satt med makten, betyr den bulgarske jordreformen noe helt spesielt. Нашето село в България отново се възражда. Пустеющите земи до настоящия момент, в продължение на десетки години, сега ще станат цветни градини, зеленчукови градини, нивята пустеющи, баирите, които виждате тук пустеющи, всичко ще се коси. Сено за добитъка, стадата ще бъдат защитени. Но народа в настоящия момент изживява тежка криза, но българският народ е живял и при по-тежки условия. И надявам се в този момент той ще намери сили, ще преодолее всички трудности и България ще бъде една от